ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦଉନଥିବ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି କରୁନଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? କଣ ଗୋଟେ ତ ସେଟା କଣ ଇଏ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ଗୋଟେ ଫୋନ ବାଜୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାନି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ତାଦି ଦାନେ ହବେ ଅଭିମାନ ଭର୍ବ। ତାପରେ କଣ ହବ ଯଦି ଇଏ ହେଇଯିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସିବ, ହୃଦୟ ଦୂଷଣ ହେଇଯିବ, କଣ ନିଜେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣି ନିଜକୁ କଣ ଭାବିବ ଜଣେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଫିଲୋସଫି ଜାଣିଛି, ଏଇ ସବୁ ଆସିବ। ଆଉ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଦାନେ ଆଉ କଣ କରିବି? ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଦାନ କରିବ ସେ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଇଛି କଣ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଭକ୍ତି ବଢିବ। ତିନିଟା ଭକ୍ତିରେ ମହାବଳ ଅଛି। କଣ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ପଦ ଧୂଲି, ବୈଷ୍ଣବ ପଦ ଧୌତ ଚଳ, ଭକ୍ତ ଭୁକ୍ତ ଅବିଶିଷ୍ଟ, ଇଏ ତିନି ମହାବଳ। ବୈଷ୍ଣବର ପଦ ଧୂଲି, ବୈଷ୍ଣବର ପଦ ଧୌତ ଜଳ, ଚରଣାମୃତ ଜଳ, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିବା ମାନେ କଣ ମହାମା ଯୋଉ ରେମିନେଣ୍ଟସ, ଏ ତିନିଟା ମହାବଳ। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ୍ଡିସନ କଣ ହବ? ଏଟା ପଏଜନ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ସେ କହିବ ମୋର ପ୍ରସାଦ ତୁ ଖା, ମୋ ପ୍ରସାଦ ତୁ ଖା। ଏବେ ସେ ଯୋଉ ନାଟକାର ଏବେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡିଲିଂ କାମ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସବୁ। ତ ଯେ ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି, କଣ ତା ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କଣ କଲା କାଲି ଏମିତି ଖାଉଛି, ଖାଇକି କଣ କରୁଛି ଏମିତି ଫିକୁଛି, ତାର ଯୋଉ ଯେତେ ଚେଲା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ ହଉଛି ଫିକୁଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେ କଣ ଅଇଁଠା ଏମିତି କଣ ସେଓ ଫେଉ କଣ କଣ ଖାଉଛି ଆଉ ଏମିତି ଫିକୁଛି, ତାର ଚେଲା ମାନେ ଏମିତି ଧରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ କେତେ ଟିକେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ବନିଲା ବୋଲି ତାର କଣ କେତେ ଗର୍ବ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ କଣ ଭାବୁଛି ଇଏ କରୁଛି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଏମିତି ଟିକେ ଖାଇଦେବେ, ଏସବୁ ବଡ ଅପରାଧ। ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ କେବେ କରିବେନି। ଯୋଉମାନେ କଣ ତଳ ଲେବଲ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବଡ, ସେଇମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କେବେ କାହାର, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଯାହା ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଇଏ ହେବେ, ତାକୁ କଣ କରିବେ ଏଇଟା ଦେବେ, ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଦି ଇଏ ଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ନିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାନି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଦାନେ ହବେ ଅଭିମାନ ଭର, ଅଭିମାନ ପୁରା ଭରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମେଟେରିଆଲ ଅଭିମାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଭିମାନ ବି ଅଛି। ଭକ୍ତି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ହେଇଯାଉଛି, ଆରେ ମୁଁ ଭକ୍ତ, ସେ କିଛି ବୁଝୁନି, ସେ କିଛି ଜାଣିନି, ଏଇଟା ବି ଅଭିମାନ। ଭକ୍ତିର ବି ଅଭିମାନ ଅଛି। ହବେ ଅଭିମାନ ଭର ତାଏ ଶିଷ୍ୟ ତବ ଥାକିଆ ସର୍ବଦା ନା ଲବେ ପୂଜା କାର। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମତେ ଏଇ ସବୁ ଯେମିତି ନ ହୁଅ, ମୁଁ କଣ ରହିବି ସବେ ଶିଷ୍ୟ ତବ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ବି ଜଣେ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲି ହି शुड always remain as a humble servant of his authority or his guru। ଗୁରୁଙ୍କର ଅଥରିଟିର ସବୁବେଳେ ହମ୍ବଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହୃଦୟରେ। ହଁ ବାହାରେ ଗଲା ପ୍ରିଚିଂ କୁ ଗଲା, ଜୋର ସେ କହିଦେଲା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କେବେ ଭାବିବନି କି ମୁଁ ଏତେ କହିଦଉଛି କଣ, ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଭିତରେ କଣ କରୁଥିବ? ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯେମିତି ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଇଏ କୃପା ପାଇଁ କଣ କରୁଥିବ? କାନ୍ଦୁଥିବ। ସେଟା ଗୌରମୋହନ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, cry for Krishna, you cannot get Krishna। ଯାଅ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ, ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡେ ବାଡେ ରକ୍ତ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେ ବାଡେ ରକ୍ତ ବହରେଇ ଦିଅ କହୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ଯଦି ସେଇଟା କରିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଇ ଶିଷ୍ୟ ତବ ଥାକିଆ ସର୍ବଦା ନା ଲୋଭେ ପୂଜା କାର। କାହାର ପୂଜା ନେଇ, ଆମେ କାହାକୁ ବି ନିଜର ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରିବାନି ନା ନିଜ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତ ଆଜି ଯାଏ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରଖିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ନା ନା, ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଆଇ ଏମ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ। ମୁଁ ତ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ମୋର କିଏ ଗୋଟେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେବ? କେବେ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ। ମାନେ ବାଥରୁମ ରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ମହାରାଜ କେବେ ରଖିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। କହିଲେ ନା ନା, we are always servant। ଆମେ ଏମିତି କରି କରି ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁ ମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା लो ଯେ ପୂଜା କୁମାର।
जहाँ प्रेमर संबंध सही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम बंध। देखो प्रेमर स्वभाव कौन प्रेम अच्छी कहा प्रति मु भल पाउछि तार स्वभाव कौन कि जोटी प्रेमर संबंध अच्छी सही माने कौन हम कृष्ण मोर नाही प्रेम बंध। जोटी प्रेमर एक्चुअल प्रेम थिबो सेठी लोक मानकर फीलिंग कौन हम मोर प्रेम नाही एटा होछि प्रेमर स्वभाव। देखंतु द नेचर ऑफ लव कौन देखुचंती when there is a relationship of love of God the natural symptom are that devotee does not think himself a devotee but always think that he has not even a drop of love of Krishna। प्रेमर नेचुरल कंडीशन कौन कि से कौन भाबियो कि मु भक्त नुह और मोर भगवान प्रेम नाही। जने महावेंद्र के तीन थर दर्शन देले किंतु जतेले से तांकर लास्ट मोमेंट रे बालेश्वर रे मुना रहउछन्ती कोन कहउछन्ती मथुरा मथुरा को चिंता करते भगवान मु केते अभागा मु मथुरा सुनु अरे भगवान जाको दर्शन देले तीन थर से तांकर मनोभाव रे या होउची कि कहउछन्ती भगवान मु मथुरा छाड़ी के पळे आसीली मु वृंदावन दु दूरे हे गली मोर देखंतु केते बड़ मु पापी कि कहली मु ये करि पाली। सनातन गोस्वामी जेमति भाबुछन्ती कि मु जगन्नाथपुरी सामना रे जदी जेबी पंडा मानकर कोन हबो मोर जदी खाई पड़ जीव मु कोन हेबी से माने ये हे जिवे एटा होची कोन प्रेमर पंथ एटा होची रियल प्रेम। किंतु सेति भाई प्रेमटा कोन प्रेमटा इंटरनल एटा बाहर देखा जायनी जणे जण को भल पाउची कोन देखा जाउची ए सब देखा जाउनी किंतु आजि काली लोक रे कोन होची केवल देखा देखिनिया चालीची लोक भाबुनी मु जत्ते देखेबी सेति की कोन मेंटल वर्ल्ड रे भी स्पिरिचुअल रे भी दीटा जाको तेथि पे हमकु कोन केयरफुल हेबा दरकार। प्राकृत होइले ना तुम्हारा भक्तु करी उपेक्षित भद्र नहीं को प्राकृत भगवान कहते जदि भी तुम्हारा बॉडी मटेरियल आई स्टिल कुड नॉट नेग्लेक्ट इट फॉर द मटेरियल बॉडी शुड बी कंसीडर्ड नाइदर गुड नॉर बैड। से कहते तुम्हारा जदि बॉडी मटेरियल भी हैला मु जेतु सन्यासी मु कोन कहबी पंडित समदर्शी ना तुम्हारा मटेरियल बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी को समान बोली देखिबी। गोटे श्लोक कहउचंती हां द्वैते भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्म एई भल एई मंद एई सब भ्रम। तो कोन कहउचंती इन द मटेरियल वर्ल्ड कंसेप्शन ऑफ गुड एंड बैड आर ऑल मेंटल स्पेकुलेशन दिस इज गुड दिस इज बैड आर ऑल ए मिस्टेक। तो मटेरियल वर्ल्ड रे भगवान कहउचंती किछि भल नै जोटा भल भी खराब जोटा खराब भी खराब एई भल एई भल पुण्य कले कौन हम ये स्वर्ग लोक जीवन ये जगत रे खुशी रहबो किंतु मेटेरियल बॉडी तो रहबो ना मेटेरियल बॉडी इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम। लोक जेतेले गोटे जीव भगवान को छाड़ी दउची तार फर्स्ट प्रॉब्लम कोन होची फर्स्ट प्रॉब्लम होची आइडेंटिटी क्राइसिस से भूली जाउची मु होची गोटे आत्मा आत्मा भूली कि से कोन होची तार जो नित्य मां बापा कृष्ण नित्य मां बापा को सेवा न करी कोन करची ए बॉडी सहित जते जण रिलेटिव अछंती तांकर कोन करची निजे तांको निजर बोली भाबुची तो आइडेंटिटी क्राइसिस है कि से बॉडी गोटे धारण कर देला आ बॉडी धारण कर देला कि कोन हला से भाबिला ए जो जगतटा होची मोर बा जगतटा को भोग करिवार तार कॉन्शियसनेसटा कोन होची पॉल्यूट जाउची किंतु सेति भाई ए जगत रे ए भलो ए मंद फॉर मेंटल स्पेकुलेशन सब केवल मनर भ्रम लोक भाबुचे एटा कर देले ये ना ना किछि एटी चलिबो से भगवान सब किछि काटी देले कहले सर्व धर्मान परित्याज माम एकम सब के तमे जोटा भाबुचे एटा धर्म एटा भलो एटा खराब सब एटी खराब केवल गोटे जिनिस एटी कोन ट्रू बाकी सब कइटब धर्म गोटे रियल धर्म कोन सर्व धर्मान परित्याज केवल मते शरणापन हो आ भगवान कर शरणापन माने कोन श्रवणम कीर्तनम विष्णु भगवान को विषय रे सुनो भगवान को विषय रे पढ़ो जप करो सेवा करो प्रसाद पाओ भक्त संग रे रहो तुलसी को प्रणाम करो धाम को प्रणाम करो यही सब जिनिस जो हमारा नवदा भक्ति हमें पढ़िले ना प्रहलाद महाराज कहउचंती सब 64 प्रकार भक्ति रे नवदा भक्ति श्रेष्ठ तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लइले पाइबे प्रेम धन तार भितरे कोन सर्वश्रेष्ठ होचे नाम संकीर्तन चैंटिंग ऑफ द होली नेम सेतबे हियरिंग चैंटिंग ए दिटा मुख्य अंग एटा सब दिन करिया पड़िबो के कोइ परिबनी कि मु आज गोटे छाड़ दिए ना जो दिन छाड़ी में देखिबे टिके कोन माइंड टा डिस्टर्ब भगवान चाहू नांती भगवान चाहूचंती हमें पूरा इथले मजी जाऊ पूरा माने पूरा आनंद पाई जाऊ भगवान कर कथा सुनिबारे ये सुनिबारे तने प्रभा लागुचंती
When one forget that he is an eternal servant of Krishna, he want to enjoy the material world through different plan. At that time, he distinguished between material plan that are good and those are bad. Actually, however, they are all false. It is bhala manda sabu kଣ je false. ତାପରେ କହୁଛି ଆମର ସମଦୃଷ୍ଟି ଧର୍ମ ଚନ୍ଦନ ପାଣ୍ଡିତେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହଏ ସମ ଚେତନ ବାବୁ କହୁଛ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି କଣ କାହା ଭିତରେ ଭେଦ କରିବା ନାହିଁ ମାନେ ତମର ମେଣ୍ଟାଲ ବଡି ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଡି ମୋର କିଛି ଭେଦ କରିବା ନାହିଁ ମାଇ ନଲେଜ ମଷ୍ଟ ବି ଇକ୍ୱାଲି ଡିସ୍ପୋଜ ଟୁ ଆ ସ୍ୟାଣ୍ଡଲଉଡ୍ ପଲ୍ପ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କଣ କରିବି ଚନ୍ଦନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଡ ମାନେ କଣ ଯୋଉ କାଦୋକୁ ଆଉ ଚନ୍ଦନକୁ ଦିଟା କଣ କରିବି ସମାନ ବୋଲି କରିବି ଇଟ ଇଜ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଟୁ ବି ଅଲୱେଜ ଇକ୍ୱିପେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ଏ ଲର୍ଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ବୈଷ୍ଣବା ବୈଷ୍ଣବର ଡ୍ୟୁଟି କଣ ତାର କଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ ଦେଖିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ସମାନ ଦେଖିବ ହି ଇଜ नो